Hello mga ka-ers! For tonight's video is nangaon mi ani og balot ka time. So nag-crave mi aning duha. Akong bayo nag-offer nga mga on kon mig balot. Wow. So siya nag-craving siya aning balot guys. So yatong nagdugayan mo kaon na lang ta. Go. So tinuod lang dili jud ko hilig kay mo kaon aning balot but I try my best nga mo kaon na lang jud pug ko piso. Charing. Bitaw wala ko ning kaon og piso. Si Dumira akong gipakaon sa piso kay dili ko ganahan og piso. Oh my god. Pokemon. Then og sanay mangutana og asa minipalit sa balot. Syempre sa amo arang barrio sa Imelda Dos o Bible. Go sa ganahan mo palit dong lang mo diri sa Imelda Dos kay grabe lang ipud ilahang suka, software hang din super aslom ngilngi kayo. Mers. Di na pa ilahang asin nga with sili gibutangan jud nilag tuy kay arong lamian jud ta nga mukaon sa ilahang balot. Agay. Kung diri nagitilawan sa kong bayo ang sabaw, lami ko na. Agi. Bitaw sa tinuod lang, anong lami ang puning sabaw sa balot eh? Anong lami man nga namon ta ni Tais Piso. Bitaw sa tinuod lang, ang nakalami aning balot is na adjud siya vitamin E, vitamin B, vitamin C, and vitamin D, taman Z. Hey, okay. Og napudagan ni ingon nga pangpadugang ko ni siya og duga. Agay. Mao ni sugot na lang po kung mukaon og ayo si Dominic aning balot kay arong dakaghan siya og duga. Hoy, kay 2 weeks naman mingwa nagkita so mo nang gi-prefer jud niya daan nga mukaon siya daghang balot kay arong daghan siya og duga. Sorry. Bitaw mga ka-ers fast forward ta dito pita kay grabe taas-taas po ni among video eh. Nagpalabi po bigka. Bitaw mga ka-ers gifeel na lang pud na mo og ayo ang kaon og balot kay panagsarba jud ni tawo ni makakaon ani og na lang jud quart mo nang storage na akong cellphone. Agay. So, diri na lang ko tabang among video mga ka-ers. Sa next vlog na mo is don't forget nga i-comment yun ang inyong lugar o taga-asa mo kaya aron ma-shoutout ta mo. Sige, bye.